Tutapiga vigelegele hapo kushia Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ametupatia kuwazima leo. Haiko kusema ni sisi tuko na vitu, haiko kusema je tuko wema kushinda wenyewe walikufa. Ukiangalia depuis janvier 2025 mpaka sasa kwa huko nombre ya watu washakufa wangezuri kutushinda tasi, lakini Mungu si andana tunaimisha tunalo wazima. Kwa tukasema merci kwa Mungu. Nasema aussi merci kwa comité jeunesse ya Msumlei Shiba kwa kutuakorde tena nafasi, kwa kutuakorde tena formation. Juna hiyo haiko facile na haiko kila kanisa ndio inaweza sema kuteua mure kueleza tu wanamrasa wetu. Na tunasema merci kwa viongozi wetu kwa yote wamefanya. Jua anasema souvent derrière chaque principe kuna kwa bénédiction caché. Leo mwana tunayua tutabarikiwa sana. Mwingine anaweza kamata information ya blague mimi mwenyewe kamata seriosité. Amen. Tunayua niko na manda Mungu maisha. Come on. Jehova Mungu msishindwa, msibatilika. Na kuinulia wakati tutapitisha mwana wa watoto wako Jehova. Tunahitaji neema yako kutembea, uwezo wako kutembea. Tunahitaji persistence yako kutuvisite tena. Bwana, tunalika mtakatifu wako Roho wa kimya asimame na kutenda kazi. Katika jina la Yesu, amen. Amen. Niko na besoin ya wasomaji wa Daudi. Wa kwanza kukamata Ezekiel 37:1 mpaka 7. Wa pili ankamata Esther 2:7. Wa tatu ankamata Samuel 16 jusqu'à 16. Ézéchiel 37:1 jusqu'à 7. Soma polepole. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta à mes oreilles, et me déposant dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivez. 6. Je vous donnerai maintenant, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres, la parole de Dieu. Amen. Wapili Esther 2:7. Esther chapitre 2, le 17e verset. Le roi et moi Esther, plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, puisque toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et il la fit reine à la place de Vasti. Amen. Amen. 1 Samuel 16:12, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blonde,
avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le car c'est lui. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka Saidi mwenyewe anasema ce qui l'aventure finira par te retrouver. Fasi mbili masomo ya kwanza ni habari ya David. David alikuwa mtoto wa mwisho wa babake. Donc David hakuwa considéré watu. David wakiona bebe walikuwa shaka éloigné na famille. Wengine wabakia kunyumba, lakini David washamfanyia transfer, washamtuma njoo mkoyo. David iko mkoyo, iko nachunga makondoo. Kumbe kulikuwa ko grâce ya mfalme yenye malgré David iko mkoyo, lakini kulikuwa grâce kwa tumilwa kichwa kiyeko na mtafuta. Kwa walikuwa wanaona c'est comme si wamemwa éloigné. Lakini Mungu yeye alikuwa anaona bon chemin sasa kwa mzogeza vers destinée yake. Baba yake yeye selo yeye aliona c'est comme si iko patia David gérance ya richesse. Yeye kuna uchungisha. Kumbe kila kitu kenye tunaonaka kwa macho ya nje, Mungu yeye anakuwa anakitraduire mu monde spirituel yeye ko contrairement à sisi tunaonaka. Malgré wapati alikuwa angalia mbo David ni berger wa kondoo zake, lakini Mungu yeye alikuwa angalia couronne ya roi juu ya Israel. David eko mkol, Mungu anaambia mtumishi wake, Mungu anatuma Samuel akuye awenze mwenye atakuwa fitirwa mnyumba ya Yesu. Samuel anakuya, Samuel malgré naye ni mwanadamu. Kufika naye macho ya nje, apparence extérieure kitata mtrompe kidogo. Selo kisa alikuwa kona wenyewe walimpresentaka kwanza wambele, anaangalia mass, anaangalia tu aspect physique ya mtu. Deja Samuel anayo ikosa unjo mwenyewe Mungu amemtuma. Lakini teleke sie mawazo yetu ya Mungu haikuweza yetu. Mungu yana wasago kwenye yetu na keishia ndoko ya Mungu na inaanzia. Donc yana wazia anawaza bodela ya yenyesi tunawaza. Mungu anamwambia Samuel haiko huyu. Uliza kama kuna mwingine. Samuel anauliza, eske ndio wote hapo? Wanamwambia se kungali mwingine. Kungali mwingine ipo kule mpori iko nachunga makomoro. Anaodolewa mulendo. Jinsi destine ya mtu kama Mungu ashapandikia kitu, ni droit tu aje upeke kitakutafuta. Mafuta hayo peke ilifata David, na mafuta hayo peke ikaordone présence ya David kwao. David sasa tu akishinda, Mungu akamwambia mtumishi wake, njoo ule ndiye nilimchagua. Njoo matangua roi. Juu desine ambo ikutafute. Unakuwa kwanza condition, inakuwa conditionné na vitu ni wayumo. Ya kwanza condition ya kwanza ni kutembea selon volonté ya Mungu. Hautasema oh juu mimi kwa mtu ni droit tu nitafute. Majapo mkanisa tunakuwa Mkristo lakini nje entre parenthèses. Ya pili ni kuwa chini ya mafuta ya viongozi yetu. Junjwa wenye Mungu alipatia ton pouvoir yote. Mungu alipatia pouvoir. Mungu akasema kila kitu kenye utafunga chini ya jua na mbinguni kitafungiwa. Donc il faut tunakuwa tunajisumete chini ya mafuta ya viongozi. Parce que yao ndio Mungu benediction yetu. Mungu achiodone. Hakuna maneza hata kinyume na mapenzi ya Mungu. Fasi nyingine kwenye tulisoma ni juu ya Esther. Esther malgré difficulté ya maisha alikuwa na vivre. Malgré mete wenye Esther alivaincre mu maisha yake yote. Lakini yule kichwa chake kulikuwa destiné ya morele.
Men ile wakati sasa ndio ile alikuwa hayafikia. Wakati ya Esther ya kufikia ile urene ndio ilikuwa hayafika. Donc alijisumetre mbele ya Mungu na mbele ya mwenye anamkomalia Mungu kompara wake. Akajisumetre. Mungu akaautorize. Malikuwa reine afe contraire na vyenye wanake anapenda. Mungu atafutie Esther fasi. Donc destiné ya Mungu malgré kinaweza kuwa anta mbali na wewe, malgré miaka inaweza pita na washa kwambia utakuwa hivi ama utafanya hivi, kama tu ungali yangu pumuzi ungali naamini Mungu, jua tu siku moja itatokea yako. Jumi na leo kwa Mungu akukweli ya nguvu, kwa Mungu akukweli tukenye kinakuwa cha nguvu, akukweli kinamshinda. Esther, Biblia inamtemwanye que Esther alikuwa belle. Fasi yote alielea, donc muona ni belle. Haiko kusema sema fasi alikuwa mbaya. Menaye usina alikuwa belle. Lakini Mungu aliautorize fasi ya kiburi mbele ya wanawake tu Esther apate fasi. Juu Esther afike mdestine yake. C'est pourquoi nimependa na wewe kuambia asubuhi ya leo, malgré unaweza kuwa pale uko na teseka, ulisoma nzio sikatale, uko mzuri nzio sikatale, lakini kuko ma insuffisance mu maisha yako, kuko ma insuffisance na wewe peke unajua vipi, unaona kwa sema nako kitu fulani. Mungu atautorize asubuhi ya leo, kama ni mtu mwenye alibasha kujipele place yako, Mungu atapiga kwa contrat kidogo jule tumelete na place yako. Kwenye tulisoma kwa kwanza nyambari Ezekiel. Ezekiel Mungu anampeleka mbonzi. Banakuta mifupa. Ilikuwa mvision. Banakuta mifupa. Isha loisa. Isha kauka, isha jitentashe, mwili isha ishi. Mungu anapose Ezekiel question. Ezekiel, est-ce que hii mifupa ingaleza vana mwili? Ezekiel anaambia Mungu, Baba huu wajua. Rekonse yenye Mungu anapenda kwa mwanadamu. Ukijifahamu wewe Mungu atakutabili. C'est pourquoi nambako kujifanya sumbi mbele ya Mungu. Malgré ma problème, wewe nifika tu mbele ya Mungu, piga magoti wa Mungu. Wewe wajua. Amen. Malgré naisa teseka leo, malgré vitu aviendeke. Ministeri yangu itobe kamanda. Pika tu magoti wa Mungu. Baba wewe wajua. Mungu anapenda kwa kumwacha plus. Jua nasemaka kwenye yetu ikishia, jongo yake inaanzia. Kama nikushuka pena ya Mungu, naambia Mungu, hapa nimekuwa bloqué. Siwezi tena fanya kitu. Hapa nimekuwa bloqué. Siwezi tena weza kitu. Lakini tente ngana kutumikia Mungu. Wewe wajua. Ezekiel akamwambia Mungu, Baba wewe wajua. Mungu akamwambia, nimekupatia pouvoir. Dabiri jua mifupa mikavu. Na ndafaa mwingi. Mungu anakupatia pouvoir juu ya dossier yenye na kusumbua moyo yako. Papo ni jeni walipamwambia kwa Yesu aseme ukiwa na imani utambia mulima ngoka na mulima itaondoka. Lakini tatizo haiko kuambia mulima ngoka, lakini tatizo kuona mulima. Tatizo ni kujua ni mulima ngani yenye taondosha. Ukijua mulima yenye taondosha, c'est facile. Hawezi pigana na diable mwenye hauoni. Hawezi pigana na dossier yenye haujui. Parfois ça ya kukemea mapepe lombaka mungu akemene leo suri. Noko macho. Parce que on a eu un dossier yoko na kusa. Dossier yoko akusa. Wewe Mungu amekupatia pouvoir. Mungu amekupatia pouvoir kwa sababu anasema
aseme kila mtu atakula matunda ya ulimi yake. Wakati utaambia Mungu dosie zako, wakati utamwachia, Bwana anasema sisi tumwachie na tumwekee matumaini, naye atatenda. Yes. Mungu atakupatia pouvoir ya kuondoa ile dosie inakusumbua, ya kuondoa ile shida yenye inasumbua maisha yako. Mungu akamwambia Ezekia, tabiri juu ya mifupa mikavu nayo itavaa mwili. Ezekia akatabiri juu ya mifupa mikavu. Biblia nasema aseme mpepeo ya kabambi itakuya. Na wakati mpepeo ya kabambi itakuya, ukavia ndio esprit ya localisation. Malgré mshipa kichwa ilikuwa ipo entre president, lakini mwili iko hapa. Bidi tafutana. Ikakamatana. Mshipa ya mgulu haikwenda kujichwa, mshipa ya mkono haikwenda kumgulu, lakini ya mgulu ilikuwa kumgulu, ya mkono ikakuya kumkono, na ndicho kaenda kukichwa. Nimetaka kuambia nini mtoto wa Mungu? Malgré destiny yako inaweza kuwa mbali na wewe, lakini Mungu ataruhusu vitu kote. Mungu ataruhusu vikuharibie. Mungu ataruhusu vikuharibu yako. C'est pourquoi usishiswali mingi juu ya kazi yenye unaweza kuwa ulitumika ikaisha. Acha nikutie morali ke haikuwa mfupa ya mfupa yako. Mfupa yako ikibuya itaanzire. Kazi yako ikikuya itanzire malgré iko, lakini Mungu anaruhusu kukota kontreta urekipere fasi yako. Mungu anasema hamtakuwa mijia, lakini mtakuwa nini? Kazi. Mungu abariki neno fupiwa kwa mambo. Thank you.